Nasigi Manipursi Manga Tariba, Punamaki Manga Taribsi Manipuri. Manipursi, Karama Makalvi progressive over Kumang Soxinba, Sokat Manipur, Ama, within Sike Habit, equal Punamaki Manga Targali. Masi, Karamina, my pop, Sike High Targali Manipur, the Tariba, Masu India Hiba. Langaxi, Makara, Satariba democracy, Karama Makalvi Amadi, Karama Makalvi quality of democracy no habit, Punawahanga Masan. I find that democracy, experimental democracy, full-fledged, mature way about my path about democracy, nothing. Democracy is experimental, but democracy is evolved on Mapuraga, Niana completely laying up ideal of democracy, the process among high but democracy, when a my partner, high target, Laiba. Laibak sa laibak niyang na participate ba niyang di popular consent sa Disyemba lainga amana lainga tuga niyang bertunas sa laga apa lainga kumapuro madu functional democracy ko. Hari mo functional democracy asi pura ke hai targadi laibang asi Manipur sa tayo ba democracy si tarino hai na pwede hang bagat ang Manipur democracy laibra Bharat na democracy laibra ganatantra laibra hai targadi laibra. Nasi Manipur sa Tariba, Bharat ki mafam ayam pada sa Tariba lai nga pudung si fascism ko. Fascism hai ni kayo miyoy puzok karana lai ba tubo paisa laga magi tongin ba to ba magi apam ba to ba. Prajagi apam ba prajagi konjel ihul nam thara da tham. Masi ki hai ba fascism se nam thagi hai tar di Manipur niya sol bana tan lambi leiti. Ado tar di Manipur sik kana gino Manipur kana Manipur koi gare ge hai ba ham si han le phuk ba ma thok tai. Manipur masahay si kana no hai tar kadi yelhongmi kuina dagi le ba yelhongmi amasong Manipur siyempre na yaw pa kuana dila pa kuina di kunda ga le ba Manipur siyempre na contribute to ba furuk mayam si makoy sin natives amasong indigenous na Manipur masahay makoy da Manipur di hapun na makoy dalay ngasi Manipur ka may na le hai ni ba matanda Manipur pung toy ko totally collapse to ba governance and the administrative system amani ngasi Manipur dalay Kalay hindi lokat sige haran lokat mo ama po lokat na letra. Ado di Manipur ama kami punto ito na karang lokat ito na nusina ka division kamruk ki puruk ki hatred khaybor pa hinsa lai sa bana lai na bana kamtheng ba pan khay lai ka ba wakat tham lai ka ba punto ito na ba kai thara ka ba punay ama na mapuoy ka Manipur ama kami. Ay ba tiban sida ay pwede punay asina tiban sida ki thuklak ke hay targadi pamay ko ba lai malini lai ba BJP ki सरकार ऐसे मरुद पुन्ना फुटक लगा Manipur की लंचों का बीजेपी मरुद पुन्ना पत्तंगम पार्टी भी कांग्रेस मतन ले कांग्रेस न तो Manipur की बीजेपी मरुद पुन्ना नंगे वो पार्टी अमर हो गई थी अब ना लेकिन मैं फिल्म सिरा कम्युनिटी बेस्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल में हम कामु चिंचने इन खाने इम्प्रूव में आना हाय वो मॉडल सिरा आई इम्प्रूव करके साफत का आई इम्प्रूव करके साफत का बाहर ना आई प्रूफ की साफत चाहे तारगनी आई लोल बाहर बने मसी कोई ना प्रूफ मसे खंगा गला बने पुलक साफत न तार साफत मिनर गनी पुलक हिमिन लगनी आई थंडे साफत के हाय तारगनी आई सुया मत तुम बगा लेबा से पुलक हम मिनर गा अमत तभी कोई जना मितो के पुलक लेबा से ताकनी कांग्रेस का आजा कम्युनिटी बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल से Manipur सु माई पा ओए मालेम की अतई के सु माई पा फ्री मसी प्रूफ खुदी मन में कोई खमिन बगा ठोकता Hawjik lagi ba Manipur hi hinsa ngalang makala kan pro sabal da yung taruk may thai sinda kaya may thai kaya mahai no ge rutin ko ba paw mo ko hai ba tibon sida lagi ba conflict se kamu ki irang la kari mo hai jeng pamatam da kamu ki irang na ke mase state sponsored violence amasi terrorism ko state ay daw na sa violence masina lagi ba BJP na se ho ba ni no ba irang si conception lagi na hawjik ko mo ko full may gawin Malapi, laina ki daito kana puga da no laina na puga da ni sahi tara pal ko matam da sahi oham lan sa thaba iran sa thaba hai se makoi ni makut daw da sa thaba latte makoi ni makut daw sa thaba ni sahi ni da sa kun mai phamai pha bon da ko na aduna hai ba laina sina da usi ni oi kuzo prat bakam yam hun se sana da sa tani yam ba mi oi na ke hai ba phatta ba ni oi leadership se ko na target ko ba sami makoi lo ko pas amasai makoi se fascist ki leader ne Hai mo fascism se tinggai na ki hai tar kadi popular consent niya apam da pura governance adu yuna point is solve resistance hai ba resistance se anti fascist resistance kalama makhali niya ki popular mandate na niya na se na sarkar na pura kada madu ki sarkar na pura se hai tar kadi congress ma party na na Manipur or pura kada hama ke lagi adu Manipur niya na hasi congress
Manipur ama seminasi popular consent ka loina na miyagi apa mo loina na tunas sa laga consent pulang putok na laga alay ni tatana laga managa kunay anim uang na itaba transparent o accountable o lalay nga ama pura aga ano ba Manipur ama jawon pura pinasi ano ba Manipur ama seminasi hayra ipo na mo pura magalusi